مختلف وقفوں سے 1 سال یا 2 سال کے وقفے سے سلیم جعفری مجھے مختلف قسم کے آزار پہنچاتا رہا ہے. کبھی مشاعرے مدعو کر لیا جانے کا، کبھی دیوان چھپا دیا، کبھی جشن منا لیا، کبھی بہترین شاعروں کے سامنے میری اتنی تعریف کی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور کبھی مجھ سے غلط اقوال منسوخ کر دیتا ہے. اس بار اس نے مجھے اطلاع پہنچایا کہ آپ کو دوحہ میں شعر سنانے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی یہ دوحہ یعنی سے؟ وہ تھا کچھ بھی نہیں، بہت کم لوگ ہیں اردو شعروں سے تعلق رکھنے والے. کچھ باہر یوں ہی وہاں کوئی سماعت و سخن کا گہرا رشتہ نہیں ہے، باہر جائیں تو چلے آئیے. تو چنانچہ جناب میں یہاں حاضر ہوا. اچھا یہاں اس آدمی نے مجھ پر مصیب الرحمان و جمشید رضوی کو معمور کر دیا مسلط. غرض یہ ہے کہ میں اس کی گرفت میں رہا. تمہیں دعویٰ لائے نہیں آیا جمشید ہے یہاں. لیکن صاحب بات یہ ہے یہاں جب میں آیا اور مشورہ آپ کا سنا تو مجھے جناب 19ویں صدی کے ایران کے سب سے بڑے شاعر قانی کا ایک قصیدہ یاد آیا جو اس نے امام علی رضا کی شان میں کہا ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ نہال باغ علی، نہال باغ علی بہار مرغزار دیں، نسیم رودے یاسین شمیم دوحہ تھا. تو صاحب دوحہ جو ہے یہ سخن و سماعت کا سوز باغ نہیں ہے بلکہ سرسبز باغ ہے. مجھے بڑا متاثر کیا. تو بہرحال میں وہ شعر سناؤں گا جو میں نے کبھی نہیں سنایا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے. تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی، تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. عرض کروں چارہ سازوں کی چارہ سازی سے، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا. کوئی تعلق ہی نہ رہے ندا سر بھائی، کوئی تعلق یوں سنو، کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی کس طریقے سے کہتے ہیں جون بھائی؟ واہ واہ واہ. کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کیا کہہ رہے جون بھائی؟ کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. شریف کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب، یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا. یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے. کیا کہنے جون بھائی؟ ایک میں سناؤں میں غالب ادھر ہے وہ دیکھتا ہوں. ہاں ابھی سناتا ہوں. کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو، کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو، تو اس بستی میں رہی ہو پر نہ رہی ہو. کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو تو اس بستی میں رہی ہو پر نہ رہی ہو. عرض کرتا ہوں کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر. یہ افتخار بہت پڑتا ہے افتخار امام. نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر. جہاں رہی ہو وہاں اکثر. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہے. کیا کہنے جون بھائی؟ یہ آپ ہی کہتے ہیں جون بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی سے عہد و پیما کرنا رہی ہو تو اس بستی میں رہی ہو پر نہ رہی ہو. سویرے ہی سے گھر آ جائی ہو آج. ہم کراچی میں خاص صورت حال سے رہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے.
सवेरे ही से घर आ जाइयो आज, है रोजे वाकया बाहर न रहियो। क्या कह रहे हैं? सवेरे रोजे वाकया घर आ जाइयो आज, सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह। रोजे वाकया बाहर न रहियो। क्या कहने? नजर पर बार हो जाते हैं मंजर, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो। यार निदा में एक नन सुनाऊं, कभी नहीं सुनाई। अरे लोगों ने पढ़ी हो तो पढ़ी हो, हम सुनाई क्यों नहीं? सुनाई कभी नहीं। रम्ज, इसका उन्मायन रम्ज, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी, क्या कहने जॉन भाई? खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, वाह, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। क्या कहने? क्या मेरे कहने? कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, क्या कहने? समाज इन फरमाइए। किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन। वाह, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन। मुश्दे इशरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या कहने? एक चंद शेर है कि शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। तुम सरबसर खुशी थे मगर गम मिल, माफ कीजिएगा, तुम सरबसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। मैं भी किसी पलक न मिला अपने आप में, वाह, मैं भी किसी पलक न मिला अपने आप में। मेरा ये दुख है तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें। तुमको जहां ने शौको तमन्ना में क्या मिला, तुमको जहां ने शौको तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहमो बरहम मिले तुम्हें। क्या कहने? तुमको जहां ने शौको तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहमो बरहम मिले तुम्हें। शेर है कि तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया, वाह, तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया। शर्मिंदा है कि उसमें बहुत खम मिले तुम्हें। क्या कहने? हमने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया, क्या कहने? हमने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया। खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा क्या नहीं किया? क्या कहने? क्या हमने कहने वफा जॉन के नाम भाई? पर क्या कहने? कारे वफा नहीं, वाह 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 वाह, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। आगे क्या? खुद को जाने तेरी नहीं के साथ, निदा जाने खान, तेरी नहीं के तुम्हारे मामलात हैं जो बम्बई में जारी है। जाने तेरी नहीं के साथ कितने ही जब्र थे कि थे, जाने तेरी नहीं के साथ कितने ही जब्र थे कि थे। मैंने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं। क्या कहने? जाने तेरी नहीं के साथ ओहो। कितने ही जब्र थे कि थे, मैंने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं किया। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। क्या कैसे कहने? कहे, क्या कहने? कैसे कहे कि तुझको भी क्या कहने? हमसे है वास्ता कोई। हाँ। मेरे भाई, उमर भाई, कैसे कहें, आसिम सुनो, कैसे कहें ज़ोर, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं। क्या कहने जॉन भाई? तूने तो हमसे आज तक तू भी किसी के बाब में अहद शिकन हो गालिबन, गालिबन, तू भी किसी के बाब में, तू भी किसी के बाब में, सर भाई, तू भी किसी के बाब में अहद शिकन हो गालिबन। मैंने भी एक शख्स का कर्ज अदा नहीं किया। जो भी हो तुम पे मोतरिज, उसको यही जवाब दो। क्या कहने? जो भी हो तुम पे मोतरिज, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं। आपने क्या नहीं किया? जॉन भाई, जॉन भाई, अरे जॉन भाई, वो कह रहे हैं जॉन भाई, हासिल गजल निस्बत इल्म है बहुत। अच्छा हाँ,
وہ دوبارہ گزر گئے نا. ایک منٹ, اصل میں ایک میں غزل کے دو جون بھائی, شعر فرماؤ. اسی غزل کا ایک شعر ہے خواتین و حضرات. ہمارے یہاں پاکستان میں اہل علم یا اہل قلم کانفرنس ہوا کرتی تھی. اس میں یوں تھا کہ ہونے والے شاعر ادیب تک مدعو کیے گئے خیر سے. اگر مدعو نہیں تھے تو فراز مدعو نہیں تھے, فیض مدعو نہیں تھے, بھائی جون مدعو نہیں تھے, جوش ملی آبادی مدعو نہیں تھے, لیکن اس کانفرنس کا نام تھا اہل قلم کانفرنس. اس کی طرف اشارہ ہے بھائی جون کا اس شعر میں. سماعت فرمائیے, اب سنائیں گے. وہ تو صاحب وہ شعر یہ تھا کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز. سماعت فرمائیے. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت مصور الرحمان جمشید. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں. کیا کہنے, نسبت علم ہے بہت. میں تو وہ جانتا ہوں کہ فرمایا بھائی کی کہ ساری عقل و ہوش کی آسائشیں میری میری عقل و ہوش کی سب حالتیں, میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق, کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق, تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. ایک زندان بے دلی اور شام, ایک زندان بے دلی اور شام, یہ سباسی کہاں سے آتی ہے. ایک زندان بے دلی اور شام, یہ سباسی کہاں سے آتی ہے. تو ہے پہلو میں, شعر سنیے گا, تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو, تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو, ہو کے باسی کہاں سے آتی. تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو, ہو کے باسی کہاں سے.